ଭିତରେ କଣ କଚ କଚ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି? ଆରେ କଥା କଣ ଏଠି କିଏ ତେଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଦଉଛି ନା କଣ ବେ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ବୁଲିକି ଘରଟା। बैक साइड रो जना पड़छि मो झियो मोइना अरे ससुर पो टोकाटा के ई गई कहरो बर्तमान मो कार्य व्यस्त अछि। I love you, darling. थैंक यू I डार्लिंग, love you. वेरी वेरी थैंक यू। सला की कुकुरिया प्रेम हला रे सला दिन राति किछि मानु नाती कुकुर होया काटते खाली चढ़ी जाऊ ए सला ससुर पुआ पेंडू तू एरे सला तू झियो संगे ठीक कौन करथल कि रे? शांति ओयो तम छुआ छाती रे हां ये जमी तसुतली की शक्ति। ससुर पुआ से जमी एडे टाणो सोला मो नगर मुना भांगी जाइता। ओहो एडी खाली आइ गले कि चलो ना घर भीतर को मु त मटिया चिपि देबी। चलो चलो हेलो हे बज्जा टोकी रांडी छुआ दिनक ପାଇଁ ବୋପା ଗୋଡରେ ହାତ ଦେଇନି କହିଲା କଲା ଆସ ଘରକୁ ଭିତରକୁ ଚିପି ଦେବି। बापा से बहुत परिश्रम करछथि हाली आइ जेछथि ताको टिके चिपि देबी। ओ सती जलेश्वर मंदिर उपरକୁ ପଥର ଟେକୁଥିଲା କହିଲା କଲା ହାଲି ଆଇଗଣି ଆସ ଭିତରକୁ ଚିପି ଦେବି। तमे काहे बुझिबो ससुरे से जंतणा ଭାରି ବଳ ଘୋଷ सबु बळ तो चली गला हेची ससुरे भलो बिहन बुणिची ये पूरा ओरिजिनल কোন ক্লাসে हेची अनेलो आछंता वर्ष एई दिनकू ये तम कोଳରେ तम झुअर छुआ तम कोଳରେ थब तमे अजानती काली गेला मते भी सेमती लागुछि रे बापा। मते जेमती लागुछि मो पेट भीतर के कामुडिछि कि आपुडिछि कि गोइठा मारुछि बापा। लागिबो ला धीरे धीरे चेंती लागिबो हां सोला नियो खोला हेची माने हां आउ किछि दिन ପରେ सोला चेटी अट्टालिका दिया बना ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ତୁ ମତେ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମେଲିଂ ଭଲ କରୁଛୁ ଆଉ ଏରେ ଶଳା ତୁ ଶଳା ମୋ ସଜ ଝିଅଟାକୁ ଅସଜ କରିସାରିଲୁଣି ରେ ଏ ପେଣ୍ଡୁ ତୁ ମୋ ସଜ ଝିଅଟାକୁ ଅସଜ କୋଉଠି କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଦେଖ ଶ୍ୱଶୁର सोला आसंता वर्षकू तम झुओ को जदि बाहागर न कर आसंता वर्ष तम झुओ कोଳରେ माई बसिबो परिचय हाथ को दिया तो कर दियो तुमको सତରେ चली जीवो एडी तुम जीवो जति जा हेले बा नथिला बेले तुम घर को बेले बेले आसीबो आ गोटे दी घंटा भीतर जाटी के इच्छा बा टिके कर देकी जीवो
ଆସିବି ଲୋ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ଅଛି ଆଉ ଆସିକି ପୁରା ଦନା ଧନ ମାରିବି ଏଇଠି ଶ୍ୱଶୁରେ ଆସୁଛି ବାପା ବାପା ଲୋ ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋର ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବୁ ନା ବାପା କଣ ହେଲା ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବୁ ନା କହିଲା କଣ ନା ପେଣ୍ଟୁ ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କରିଦେବି ତ